अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से चंद अहम खबरें शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और आज इस सूरत हाल में एक अहम मोड़ देखने में आया है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को सख्त वार्निंग दी थी कि अगर हरमुज़ अबनाए हुर्मुज़ को ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देगा। ताहम आज अमेरिकी सदर ने अपने बयान पर यू टर्न दिया है और नया बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ नहायत मुस्बत और नतीजा हेज़ बातचीत हुई है, जिसके बायस अमेरिका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम नुकात पर इत्तेफाक भी हो चुका है और जंग के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई है। दूसरी जानब नाजरीन, ईरान की हुकूमत ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और ये सिर्फ आलमी मार्केट को पुरसुकून रखने की एक नाकाम और झूठी कोशिश है। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है और ताज़ा तरीन हमलों में जनूबी और वस्ती इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिनके नतीजे में 118 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी जबकि 1 अफराद हलाक हुआ है। इजराइल भी नाजरीन ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। दुनिया भर में नाजरीन ये खदशा पाया जा रहा है कि अगर ये जंग तवील होती है और अगर अबनाए हुर्मुज़ मज़ीद बंद रहती है तो तेल की कीमतें आसमान तक बढ़ जाएंगी और आलमी मईशत को शदीद तरीन नुकसान पहुँच सकता है। और इस सब का नाजरीन सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब मुल्कों में बसने वाली आम आवाम को पहुँचेगा, जिनका जीना मुहाल हो जाएगा। दूसरी खबर नाजरीन पाकिस्तान से है, जहां योम पाकिस्तान नहायत सादगी से मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से करारदाद लाहौर की यादें ताज़ा की गई, मुल्क भर में कौमी परचम लहराए गए, मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। नाजरीन, इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी भी दी गई, लेकिन इस बार रवायती बड़ी फ़ौजी परेड और मार्च को मनसूख कर दिया गया था। इसकी बुनियादी वजह नाजरीन ईरान की जंग के बायस मुल्क में पैदा होने वाला तेल का बुहरान बताया जा रहा है। पाकिस्तान में नाजरीन तेल की कीमतें जंग होने के बाद से तकरीबन 30% तक बढ़ चुकी हैं और क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की नहायत कमज़ोर हो चुकी है। नाजरीन, तीसरी खबर नहायत अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार दहशतगर्दी के इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में 6% इजाफ़ा देखने में आया। तफसीलात में जाएँ तो नाजरीन इन हमलों में 1139 अफराद जाँ बहक हुए, 1045 रिकॉर्ड हमले हुए और 1595 अफराद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा बहुत से लोग अगवा हुए और यरगमालियों की तादाद 655 तक जा पहुंची है, जो 2013 के बाद सबसे ज़्यादा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रोह इन कार्रवाइयों में सरगर्म दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया के चंद ही ममालिक ऐसे हैं जहां दहशतगर्दी से होने वाली 70% अमवात वाक़ हो रही हैं और पाकिस्तान इनमें शामिल है। हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों ने अज़म ज़ाहिर किया है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा, लेकिन नाजरीन ये इदादो शुमार हर पाकिस्तानी के लिए बाइश तशवीश हैं और इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुल्क को अभी बहुत से मज़ीद चैलेंजेस का सामना है और हुकूमती सतह पर इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी भी मौजूद नहीं है, जो कि नाजरीन वाकई परेशान कुन बात है। नाजरीन, चौथी खबर आलमी मईशत से मुतल्लिक़ है, जहां ईरान की जंग के बायस अबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासर हुई है, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें बढ़कर $113 फ़ी बैरल तक पहुंच गई हैं और आलमी मार्केट्स में मंदी देखने में आई है। ताहम जैसे ही नाजरीन ट्रंप की जानिब से जंग में वक्ती नरमी का ऐलान किया गया, तेल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी देखने में आई। यहाँ तक कि डाउ फ्यूचर्स 900 पॉइंट्स तक बढ़ गए। माहिरीन का कहना है कि अगर अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई तो ये बहरान 1970 की दहाई के तेल बहरान से भी ज़्यादा शदीद हो सकता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसके असरात
خاص طور پر زیادہ نمایاں ہوں گے، جہاں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی صورتحال کے باعث ناظرین پاکستان سپر لیگ کے میچز حالی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف شائقین بلکہ کھلاڑیوں کی آمدنی بھی متاثر ہو رہی ہے اور عوام اس غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے منتظر ہیں۔ ناظرین، بہت سے علاقوں میں پاکستان میں تیل کے بحران کی وجہ سے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور دفاتر کو آن لائن اسکیجول پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پانچویں خبر پاکستان اور ایران کے تعلقات سے متعلق ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اس جنگ کے معاملے میں ایک متوازن پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث سعودی عرب اور ترکی جیسے دوست ممالک کے ساتھ روابط بھی برقرار رکھے گا اور ایران کے ساتھ بھی امن کی کوششوں میں شامل رہے گا۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر اس تنازع کے حل کے لیے سفارتی سطح پر انتہائی کوشاں ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے اس مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ عالمی سطح پر ناظرین یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ تمام فریقین کو مل بیٹھ کر امن کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے اور اس جنگ کو شروع کرنے والے ملک امریکہ میں اس جنگ کی انتہائی مخالفت ہو رہی ہے۔ لوگ ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی ریلیوں میں اپنے انتخابات کے چناؤ کے دوران یہ باتیں بار بار کی تھی کہ ٹرمپ جنگ مخالف صدر بنے گا، ٹرمپ دنیا میں امریکہ کی جاری کی گئی جنگوں کو ختم کرے گا، لیکن ٹرمپ نے ناظرین الٹا کیا اور مزید خطرناک جنگ شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں چائنا کے ملٹری ایکوپمنٹ کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا یہ جنگ میں کام بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اس کی 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے، چائنیز ایکوپمنٹ پاکستان میں ناکام ہوا۔ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر میزائل داغے تو چائنیز ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ناظرین امریکہ نے رات کو کھلے عام وینزویلا کے صدر کے محل پر دھاوا بولا، اس کے ملک کے درمیان میں آ کے اس کے کیپٹل میں سے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے اور چند ہیلی کاپٹروں کو چائنیز ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ اور تیسری ناظرین وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران بھی چائنیز ریڈاروں کو استعمال کرتا تھا، تاہم جب امریکہ نے ایران کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا تو چائنیز ریڈار امریکی جہازوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، اس بات کا شدید خدشہ اور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنیز ایکوپمنٹ اس طرح سے جنگ کے ماحول میں کارآمد نہیں ہے جس طرح ویسٹرن ایکوپمنٹ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ آپ کے ساتھ کل نیکسٹ ولاگ میں مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔